Hello guys! Gumawa kami ng banana fries. Ala French fries. So, diba yung saging guys nga among nakuha is hilaw-hilaw man siya. So, we make banana fries. Ito si Kyla guys. O, nagluto siya dyan. Ito yung tinda namin na electric pot. Pwede ka mag-cooking dyan. Di ba, Kyla? Yes. Oh. Ito yung assistant ko, guys. So, ang sarap niya kainin. Di ba, Kay? Try nyo guys, lutuin. Ang sarap siya. Oh, party kaya akong assistant, guys. Tikman mo, Kyla. Tikman mo. Crispy? Crispy siya, guys. So, ang saging na mo ganiha, guys. Ito na, ginawa namin parang French fries. Pero, banana man siya. So, banana fries. Ang cuttings namin, guys, tingnan nyo. Masarap siya kainin. Crispy siya, guys. Kay, kuan man siya. Sana? Kada ganing bagong kuha. Bagong taga. Bigi. Ganahan na yun kayo mo luto-luto, guys. So, if you like also to buy this one na ami, guys, 995 ra siya. Pwede siya 2 months to pay. Easy to cook and very nice. So, especially karon nga ulan-ulan.